Assalamu alaikum bamaranati abonné Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni wagati in na k'aw to a sigiyɔrɔ la. O hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko aw denkɛ de n'o Tumani Kojo ka bɔ bamaranati bɔlɔlɔw sanfɛla la. An b'a yira la k'a fɔ ko bi ye alamisa ye ni o bɛnna avril kalo tile 14 ma san 2022. Donc an b'a yira la k'a fɔ ko an ka émission mun n'an b'a wele ko entrepreneuriat Ciwara ni y'an sigilen o kɛnɛ kan émission min n'a bɛ waleya bamaranati bɔlɔlɔw sanfɛ alamisa o alamisa ka bɛn 16h wagati ma ni y'an sigilen kura ye o kɛnɛ kan. An b'a yira la k'a fɔ ko émission a tɛna waleya ne kelen fɛ entrepreneur dɔ n'o ye ingénieur ye o b'an bolo yan n'a tɔgɔ ko Sek Amara Keita a kodɔnnen no caman ni jɛgɛmaraw ye Bamako dugu kɔnɔna na yan bi bi in na ale b'an bolo yan o hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ toujours émission a bɛna boli fɛn min kan o bɛ ta bakuruba la jɛgɛmara nasira kan ani entreprise yɛrɛ bɛ créer cogo min na walasa kɛnyɛrɛye baaraw ka se ka développer kosɛbɛ ba Maliba kɔnɔna na yanni an ka don jamukan in kɔnɔna na an bɛna kuma di an ka invité ma a ka se ka folikan bila an ka abonnéw ye. Amala, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni wagati in na folikan jumɛn b'i bolo k'a lase an ka invité ma? Bon, ma lajɛ jama bɛɛ fo Mali kɔkan ani Mali kɔnɔna la. Donc k'u danse. Ne tɔgɔ Sek Amara Keita. Je suis ingénieur en zootechnie n'o ye bagan mara hukumu kɔnɔna ye. N ka mention ye production animale mais n ka spécialité o ye jɛgɛ baara ye. Ok, Amala, i da don k'i ka spécialité fɔ mais Amala i bɛ se k'i ka parcours fɔ an ye fɔlɔ yanni an ka don an ka ɲininkaliw kɔnɔna na. Ok, baasi tɛ. Ne ka parcours a ka jan dɔɔni. Parce que ne ma kɛnyɛrɛye baara n'an b'o wele entrepreneur ne ma kɛnyɛrɛye daminɛ ni jɛgɛ baara yɛrɛ fɛ. Ne ye kɛnyɛrɛye daminɛ baganmisɛnnin caman na n ye zonzanni baara kɛ. N bɛ zonzanni mara an fɛ yen nɔ n ye kasi caman sigi. U ka sokɔnɔ wɔlɔ dɔ bɛ yen nɔ n b'o wele ko kayi. N bɛ kayi kɛ. N ye saga kɛ. Bon misi ma se ka o lata n ye n nana misi kunkolo dama damani ma o fanga kun ka bon ma dɔɔni n y'o dan sira la. Mais tɔ ninnu n ye minnu fɔ baganmisɛnnin n'o ye saga ni ba ye n ye caman k'olu la. Donc wagati nana kɛ n kelen bɛ jama baarakɛla ye n bɛ baara kɛ mɔgɔ caman bolo. Donc olu bɛɛ de tɛmɛlen kɔfɛ jɛgɛko nana n kun wele dɔɔni. Parce que n ye baara fɛn fɛn kɛ n tilala k'a bɛɛ ta k'olu dada ɲɔgɔn kɔrɔ. Bon jɛgɛ baara nana n kun minɛ n'a bɛɛ lajɛlen ka da sababu caman kan. Bi bi in na an bɛ don min na ko bi an b'a daminɛ yan fo wagati min e tɛna se ka foroba dumuni fɔ ne foroba dumuni ye dumuni min bɛ se ka dun a grand public. Bɛɛ jɛ dumuni jɛgɛ tɛ don mun na. K'a gɛlɛn kosɛbɛ. Donc ma kɛ kelenna dumuni fɔ mais foroba dumuni tɛ an fɛ yen jɛgɛ tɛ don mun na ni jɛgɛ wusuma don a la jɛgɛ kɛnɛ bɛ don a la ni jɛgɛ kɛnɛma don a la jɛgɛ farani bɛ don a la ni jɛgɛ farani yɛrɛ ma don a la cube magie bɛ don a la cube magie dun ye fɛn ye o tɛ dilan ni jɛgɛ mugu tɛ mɔgɔ caman t'o kalama mais a ka dɔgɔ n'i ye daga 100 compter Mali kɔnɔ daga 99 cube magie bɛ k'a la. Tilancɛ kɔni tɛ. Bon cube magie fɛnɛ filɛ olu bɛ dilan ni jɛgɛ mugu de donc olu n'a jɔsen caman caman minnu ka ca olu nana to jɛgɛ mara in kun minɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ baganmisɛnnin ni bagan caman kan. Donc sani n ka kalan ka fori n y'a essayer ka n ka spécialisation banba jɛgɛko kan pour que ka se ka jɛgɛko lakodɔn kosɛbɛ ka se ka n yɛrɛ nafa ni ka mɔgɔ wɛrɛ nafa a la. Ayiwa Amala kɔrɔfɔw faamuna an y'a tila an filɛbagaw ye dɔɔni faamu i ka parcours kan. O hukumu kɔnɔna na toujours an bɛ to i ka entreprise kɔnɔna na n'i k'a ma ko i ka entreprise ye fichier trade ye. Donc entreprise fichier trade yɛrɛ a kɔrɔ ye mun ye? Fichier trade ye tɔgɔ surunni fɔlen ni dɔw b'a fɔ ko acronyme. Sinon a tɔgɔba yɛrɛ fish farming agribusiness and trade. Kabako ni an nanzarakan ye walima anglais de don? O y'a nanzarakan ni anglais don. Anglais fana ye nanzara dɔw ye. Ayiwa. Mais n'an bɛ nanzara français don walima anglais de don? Anglais don. A français ye pisciculture, agrobusiness et commerce. O y'a non commercial ye. Maintenant bamanankan na o ye jɛgɛ baara sɛnɛ ni bagan mara sɔrɔ sira n'o ye agrobusiness ye ani commerce n'o ye jago ye. Donc mais a tɔgɔ acronyme de ye fichier trade. Donc tɔgɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye tɔgɔ fɔlɔ min nana n kun na o kun tɛ nin ye. Parce que n kɛlen ka entreprise yɛrɛ kɔnɔna la n kɛlen bɛ ka tila cakɛda misɛnnin dɔw ye. Parce que entreprise in kɔnɔna la an bɛ fɛn caman kɛ. Cakɛda ni min bɛ n bolo entreprise yɛrɛ kɔnɔna cakɛda min jɔlen bɛ ni jɛgɛ dumuni dilan ye. N b'o wele ko jɛgɛ balo. An bɛ jɛgɛ dumuni dilan k'o feere.
tɔgɔ jɛgɛ balo unité fitinin m'an bolo n'an bɛ jɛgɛ dumuni dilan n'o ye jɛgɛ dumuni dilan usine ye usine tɔgɔ jɛgɛ balo. Donc jɛgɛ balo dilanni fana faralen don jɛgɛ mara kan. Jɛgɛ mara kan donc a bɛ komi département dɔ de bɛ yen n'o tɔgɔ ye jɛgɛ balo ye n'o ye aliment dilanyɔrɔ ye o département tɔgɔ ye jɛgɛ balo a bɛ produit min kɛ n'o ye aliment poisson ye n'o ye jɛgɛ dumuni ye o jɛgɛ dumuni fana tɔgɔ ye jɛgɛ balo ye. Département min bɛ yen nɔ ni jɛgɛden bɔ bɛ kɛ yen nɔ n'an bɛ jɛgɛdenw tɔrɔ yen nɔ n'o ye reproduction kɛ yɔrɔ parce que an bɛ jɛgɛden feere. Donc i bɛ nin bɛɛ k'i ka yɔrɔ in na. Awɔ n bɛ tila ka n'a ka di komi kuma nana ten sinon an bɛ fɛn caman kɛ Fishetrade ka baara sigilen bɛ fɛn caman kan. Awɔ bi na bakuruba la an bɛna kuma pisciculture de kan. Bon pisciculture la fɛnɛ an bɛ par intervenir pisciculture chaîne bɛɛ la k'a daminɛ n'o ye jɛgɛ maraminɛnw ye jɛgɛ maraminɛnw sugu ka ca dugukolo dɔw bɛ dugukolo sanfɛ dɔw bɛ ji sanfɛ minnu bɛ ji sanfɛ ani minnu bɛ ji jukɔrɔ olu fana bɛ yen nɔ minnu bɛ don ji jukɔrɔ ni ji b'u kun tunu olu bɛ wele enclos ou un cache immergé donc dɔw bɛ kɛ ji sanfɛla la olu bɛ wele fogonjɔ n'an b'olu wele cache flottant donc minnu bɛ kɛ la dugumala la sisan n'o ye dugukolo fermé sur la terre ferme o fana modèle ka ca. Modèle dɔ bɛ yen nɔ dingɛ senw la n'olu ye étangs ye modèle dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ jɔ sanfɛla la n'olu bɛ wele bassin bon modèle dɔw bɛ yen olu tɛ jɔli yɛrɛ olu bɛ dilan ka sigi dɔrɔn de n'olu bɛ wele bac hors sol. Donc nin de ye entreprise Fishetrade ka baara ye en quelque sorte. Donc an ye hakilila an ye faamu caman sɔrɔ entreprise Fishetrade yɛrɛ ye fɛn mun ye kan u bɛ baarada mun kɛ. N'i ye entreprise Fishetrade lajɛ bi in na a ka baara bakuruba la i ko a bɛ baara caman kɛ mais anw yɛrɛ bɛna kuma min kan bi in na o ye jɛgɛ mara ye. Donc entreprise Fishetrade yɛrɛ a création a créé bolo cogo jumɛn e y'a daminɛ cogo jumɛn entreprise Fishetrade ani a créera san jumɛn e fɛ. Ok o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ bon entreprise Fishetrade créera 2018. 2018 kɔnɔna na. mais an ma a lakodɔn wagati sinon k'a fɔ k'an bɛ cakɛda dɔ yɛrɛ sigi sen kan mun tɔgɔ bɛna kɛ Fishetrade ye o kɛra 2018 wagati. 2018 depuis 2018 an ye baara daminɛ mais o y'a sɔrɔ a bolo fara ma caya entreprise Fishetrade ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'o ye assistance ni revente ye. Ka mɔgɔw dɛmɛ. Ka wala an bɛ mɔgɔw dɛmɛ an bɛ jɛgɛ maraminɛnw dilan ye an b'i dɛmɛ n'i ye jɛgɛden san an b'a suivi k'i ye o y'a sɔrɔ wariba kun tɛ yen fɔlɔ k'a fɔ an yɛrɛ bɛ jɛgɛ tɔrɔ dilanyɔrɔ dayɛlɛ donc an kun bɛ jɛgɛdenw san bon ne yɛrɛ kun bɛ baara kɛ cakɛda yɛrɛ la voilà donc n'i kun ye jɛgɛden san ne kun ye jɛgɛden san o cakɛda bolo ka taa feere i ma donc revendeur kun b'o kɛ. Donc a kun bɛ fɛnw de san ka tila k'u feere. N bɛ fɛn caman san k'a feere o y'a sɔrɔ n kun bɛ baara kɛ entreprise yɛrɛ bolo bon n yɛrɛ kun ye baarakɛ de ye ne kun b'a san yɛrɛ bolo mais n tɔgɔ kun to entreprise ye quoi donc o kun b'a feere ni entreprise tɔgɔ ye donc an kun b'o kɛla an bɛ suiviw kɛla donc mais depuis wagati la an kun ye tɔgɔ dilan k'a jira comme quoi ko caman bɛna bɔ a kɔnɔ parce que o y'a sɔrɔ wagati la an bɛ agro business fɔ mais an kun tɛ baara kɛ agro business domaine kɔnɔna la mais agro business kun bɛ tɔgɔ la an ye tɔgɔ dilan i n'a fɔ san 10 san 20 ɲɔgɔn na an bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ an ye tɔgɔ dilan n'o de ye pour ne pas que bi a ka fɔ a ma so sini a ka fɔ a ma fali parce que o fana ye o hakilina nana na cogo di o ye an ka tɛmɛlenw ye parce que n ka expérience la n ye entreprise caman ye u dɔnna ni tɔgɔ min ye o b'a sɔrɔ u ka entreprise yiriwalen kɔfɛ o entreprise banbalen kɔfɛ u tila ka tɔgɔ falen parce que tɔgɔ in tɛ u ka entreprise cadre bɛ recouvrer voilà t'a recouvrer tuguni donc pour que ka se ka n kisi o ma ne ye miiri fili yɔrɔ jan donc san nataw la n bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ n bɛ fɛ ka cakɛda ka don da o da fɛ ne y'a essayer k'olu bɛɛ regrouper ka tɔgɔ bɔ n'o ye. Donc e entreprise in réflexion daminɛ il y a des décennies d'années de cela. A bɛ san caman bɔ depuis wagati min na n bɛ mɔgɔ bolo baara la depuis 2015 depuis wagati min na n bɛ mɔgɔ bolo baara la n ye entreprise miirili daminɛ mais n y'a formalisé en 2020. Kosɛbɛ. Donc faamu sɔrɔla i ka entreprise création nana cogo jumɛn e la mais degun yɛrɛ jumɛn de sɔrɔla e bɛna entreprise in créer wagati min na. Bon degun sɔrɔla ne ka entreprise dilanni la ko o tɛ cakɛda bɛɛ b'o degun kelen sɔrɔ n'o ye moyen dɔ ye. Awɔ. Voilà donc amina belebelebaw b'i la mais fanga belebeleba t'i la. Donc o kɔnɔna la baarakɛdaw fɛnɛ ni mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. Donc dɔw bɛ fɛ ka balo i la dɔw bɛ fɛ i ka kɛ ka d'u ma. Voilà donc a ka ca dɔɔni an ye degun sɔrɔ mais a degun fanba bɛɛ ye
structure bancaire fan fila financement ko la i ka da la ni surtout n'a fɔra k'i bɔra ekɔliden na jeune chômeur donc i ka da la dɛmɛ sɔrɔ man di fan fɛ bon n'ala mi garisɛgɛ don somɔgɔ la mun fana bolo b'a kɔ sɔrɔ dɔɔni a ka gɛlɛn donc o sanɛ mo dɛmɛbaliya sɛgɛn ne sɔrɔ dɔɔni n ka entreprise la mais a sɛgɛn ɲɛna ma parce que a sɛgɛn y'a to ma miiri ni mɔgɔ wɛrɛ ye tuguni ne ka entreprise bɛ yɔrɔ min na bi bi in na n bɛ se ka n bolo kɔrɔta structure tɛ yen nɔ mun bɛ se ka fa ne financer mɔgɔ soit k'a ye nin nɔ. donc Mali kɔnɔ bɛ structure tɛ yen État fan fɛ. ne ma deli ka État ka dɛmɛ sɔrɔ. donc i m'a ɲini walima i y'a ɲini État fɛ k'a k'i dɛmɛ i bɛna entreprise créer. n ye dɛmɛ ɲini n ma dɛmɛ sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔla mun y'a fɔ ko non ko n m'a ɲɛɲini halisa n y'a ɲɛɲini halisa mais pour moi dɛmɛ man kan ka fɛn ye i bɛ taa fɛn min garibuya. ayiwa. dɛmɛ man ka garibuya quoi. non c'est une demande d'aide tout voilà donc dɛmɛ don i bɛ dɛmɛ ɲini mais ka se f'i ka dɛmɛ garibuya parce que ni ni mɔgɔ dɔ ye dɛmɛ ɲini daminɛ ɲɔgɔn fɛ bon olu kelen mɔgɔ fila ɲɔgɔn na après olu sera ka dɛmɛ sɔrɔ kɔfɛ mais olu ta kɛra dɛmɛ garibuyali. ayiwa cogo di la n'i ko dɛmɛ garibuyali i bɛ fɛ ka mun fɔ o kɔnɔna na. n bɛ fɛ k'a fɔ dɛmɛ ɲinini dama tɛmɛlen fo k'a to i ka don da fɛ minnu. fo ka taa fɔbali fɔ. voilà ka se fɔbali fɔ ma don n'a nata la i bɛ se ka lasigi kuma min don i kulo la. ayiwa donc e ma sɔn o lagosiw ma. ne ma fɛn o la donc ne ka entreprise bɛ yɔrɔ min na ko bi fɔlɔ mɔgɔ n tɛ se k'a fɔ ko n ye dɛmɛ sɔrɔ mɔgɔ kunda ou soit ko structure dɔ a kɛra banque ye o a kɛra baayɔrɔ ko ye nin di yan nɔ. donc o ye État ka yɔrɔ fanfɛla ye. État fara hali kɛnyɛrɛye kan n bɛ yɔrɔ min na sisan i n'a fɔ i ye dati fɔ an bɛ datini min na sisan fɔlɔ mɔgɔ man ka kuma ka wasa an bɛ datini min na sisan fɔlɔ ne tɛ se ka mun je mais n ka entreprise bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ ye n yɛrɛ ka cɛsiri ani n baarakɛɲɔgɔnw ka cɛsiri de. donc somɔgɔ kunda dun i ma dɛmɛ ɲini walima i ma essayer ka gɛrɛ somɔgɔw fana na walasa u ka se k'i dɛmɛ entreprise a création wagati ma. bon dɛmɛ sugu ka ca somɔgɔ kunda an bɛ se ka fɔ n ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ mais mun tɛ nafolo dɛmɛ i mago tun bɛ dɛmɛ min na o ye nafolo dɛmɛ de ye. nafolo dɛmɛ de ye voilà hali ladilikan n y'a tila o fana ye dɛmɛ dɔ ye. o de fɔ n ko dɛmɛ sugu ka ca komi i ye somɔgɔ kunda fɔ sisan donc o dɛmɛ sugu ka ca mɔgɔ tɛ yen nɔ ko ala ma n'i garisɛgɛ somɔgɔ la k'i tɛ se ka dɛmɛ somɔgɔ fɛ hali k'a dan kɛ i masa dɔ b'i bila ka taa ekɔli la. kosɛbɛ voilà ne ye ekɔli min fɔ i n'a fɔ bi bi in na je suis ingénieur n ma a wari sara n yɛrɛ ye voilà n bangebaaw de don ekɔli la ka wari sara donc du coup bɛɛ ye dɛmɛ ye voilà donc an ka n'an bɛ dɛmɛ perepere latigɛ an ka perepere latigɛ dɛmɛ min ko don n k'an bɛ nafolo dɛmɛ de ma ka fɔ de façon financière voilà comme terme daminɛna ni financier ka somme ta k'a d'i ma karisa hɔn i bolo ma dɛmɛ ni nin non ne m'o sɔrɔ. donc a bɛɛ kɛra i yɛrɛ ka cɛsiriw ye. cɛsiri la ne yɛrɛ ka cɛsiri ni ye n baarakɛɲɔgɔn dama damani voilà parce que mɔgɔ kelen tɛ se foyi la. ayiwa o kɔni ye tiɲɛ. voilà donc n ka baarakɛɲɔgɔn dama damani olu dɛmɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n dɔgɔkɛ. i dɔgɔkɛ fana y'i dɛmɛ. dɔgɔkɛ kelen bɛ yen nɔ ni n'o de y'a ko caman daminɛ ɲɔgɔn fɛ. mɔgɔ wɛrɛw nana fara an kan après mais n dɔgɔnin yɛrɛ dɔgɔnin kelen bɛ yen n'o de y'a baara fanba bɛɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ depuis an bɛ jɛgɛ san ka taa feere ka tɔnɔ ɲini o kan fo ka taa se an nana bassinw jɔ an yɛrɛ ye ka fɛn caman caman fo bi bi in na an ka foro b'an yɛrɛ bolo. ayiwa n y'a tila o faamuna kosɛbɛ an filɛbagaw o b'a jira an na k'a fɔ ko maliyɛnw jeunes an man ka sigiyɔrɔ si i n'a fɔ Cheikh Amara Keyita bɔra k'a fɔ n ye cogo min kɛnyɛrɛye baaraw i bɛ se k'a daminɛ k'a sɔrɔ i ma moyen financière ɲini i somɔgɔw fɛ walima État kunda n'i yɛrɛ y'i cɛsiri i bɛ se ka kɛnyɛrɛye baaraw dayɛlɛ i yɛrɛ ye walasa ka se ka nafa sɔrɔ siraw caman sɔrɔ a la donc Amala an bɛ to o kɔnɔna na toujours ɲininkali min bɛ a sɛmɛla nin wagati na est ce que i ka entreprise in kɔnɔna na mɔgɔ b'i bolo i ye mɔgɔ minnu employé entreprise kɔnɔna na walima i kelen dɔrɔn de bɛ ka baara kɛ hali sisan. non kelen tɛ ka baara kɛ wa mɔgɔ bɛ n bolo fana n ye mɔgɔ minnu employé ne baarakɛɲɔgɔn ka fara ne yɛrɛ kan an ye mɔgɔ 10 ye mɔgɔ 9 ka fara ne yɛrɛ kan ne baarakɛɲɔgɔn ye musoman ye 3 y'a la cɛman ye 6 ye. ne baarakɛ ɲɔgɔn ye mais olu bɛɛ tɛ ne ka employé ye mɔgɔ b'u la ni baara min nana n'o b'u don olu ka domaine kɔnɔna la comme ko n bɛ baara yɛrɛ kɛ mun tɛ jɛgɛ baara ye. donc u bɛ baara kɛ en temps partiel. en temps partiel avec moi. mais employé permanent min bɛ n bolo o ye mɔgɔ 4 ka fara ne yɛrɛ kan n'o ye mɔgɔ 5 parce que ne bɛ baara kɛ n yɛrɛ bolo. ne bɛ jate n yɛrɛ ka employé o fɛ. donc e fana y'i yɛrɛ ka baarakɛden dɔ ye. voilà donc ne ta tɛ ka n sigi to an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. donc e ye entreprise chef ye mais e t'i sigi dɔrɔn e fana bɛ baara in fana. ne tɛgɛ b'a la k'a fɔ sɔn an bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. donc o ye mɔgɔ 4 ka fara ne yɛrɛ kan donc n'o mɔgɔ 4 na musoman ye 2 ye cɛman ye 3 ye. ayiwa
o cɛman saba ne yɛrɛ bolo. Donc o cɛman saba yɛrɛ bolo donc mɔgɔ min bɛ k'e dɛmɛ ka baara ninnu kɛ e n'u cɛ degun jumɛn de bɛ i b'a sɔrɔ walima lafiya jumɛn de bɛ i bɛ a degun fɔlɔ fɔ ani lafiya min b'a kɔnɔna na a ka baara kɛ ɲɔgɔn ya ɲɔgɔn fɛ. Bon degun minnu bɛ sɔrɔ baarakɛ na kuma ni kuma mɔgɔ tɛ se k'i dusu don mɔgɔ kɔnɔ. Kosɛbɛ. Voilà donc tuma dɔw la fɔɲɔgɔn misɛnnin dɔw bɛ se ka na i b'a sɔrɔ ne ni n ka ko ye ka baara kɛ ka se yɔrɔ min na a bɛ k'olu kɔnɔ o ye baara fu ye. Donc o kumani dɔw la olu bɛ se ka na mais ɲɔgɔn parce que an kunkelennaw ye kelen o de y'a to an sera ka fara ɲɔgɔn kan. Kosɛbɛ. A tɛ kɛ degun ye k'a fɔ ko degun bɛ kare fila fara. Donc an bɛ ɲɔgɔn naya ko la dɔrɔn a bɛ tɛmɛ. Donc n tɛ se k'a fɔ ko degunba bɛ ni baarakɛ ɲɔgɔn cɛ. Voilà degun a tɛ se ka n man ka fɔ ko degun yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ kumani dɔ la fɔɲɔgɔn misɛnnin. O kɔni hadamadenya la. O jagosa ye wagati dɔw la. Ni nɛn bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. Awɔ kosɛbɛ. Donc o fanba bɛ kɛ mun ye généralement i b'a sɔrɔ n'i bɛ fɛ baara ka se yɔrɔ dɔ la olu bolo baara in man ka a t'o kun bɔ quoi. Ayiwa. Parce que ne mana don ko o ko la a ka di ne k'a kɛ fo ka a pɛrɛn-pɛrɛn latigɛ. Fo k'a dantigɛ ka wasaba sɔrɔ kow la. Ayiwa Amala o fana faamuna donc n'an bɔra o kɔnɔna na toujours an bɛ to i ka ko in kɔnɔna na entreprise kɔnɔna na jɛgɛmara kɔnɔna jɛgɛmara yɛrɛ kɔnɔna na e sera ka réalisation ba jumɛn kɛ kabako ba jumɛn kɛ ni mɔgɔw y'a to u y'i ka entreprise in ko dɔn n'o ye Fiche Trade ye. Ok donc n'a y'a ta Fiche Trade la d'abord n ka min kunkelenni tɔgɔnin dɔ ye fɔlɔ n'o ye n ka mɔgɔ dilannenw. I ka mɔgɔ dilanenw. Awɔ. Ka mɔgɔ dilan. N bɛna ɲɛf'i ye. Cɛ Amara. Ni n ko mɔgɔ dilannenw n bɛ fɛ k'a fɔ baara in kɔnɔna la jɛgɛ mara dilannenw jɛgɛ baara. Donc i ye mɔgɔ min dege baara la jɛgɛ mara. Bamanankan ka gɛlɛn kuma dɔw la. Awɔ. Donc ne bɛ formation organiser jɛgɛ baara kan mais an ka formation tɛ kuma bɛɛ ye. San kɔnɔ an bɛ se ka formation kɛ siɲɛ 2 siɲɛ 3. Bon formation in fana la jama formation tɛ k'a dama tɛmɛ. Donc mɔgɔ 10 bon depuis entreprise tɔgɔ la parce que n ye formation caman organiser mun tɛ Fiche Trade tɔgɔ ye. Donc formation dɔw bɛ taa foli depuis 2017 la APJ la. Donc le projet de 1100 jeunes 220 cages flottants donc 5 par cage o y'a sɔrɔ n bɛ baara la cakɛda dɔ la. Donc o mɔgɔ 10,100 o formation na ne ye mɔgɔ 800 ne formé o la mais o tɛ Fiche Trade tɔgɔ ye. Donc tɛ Fiche Trade o wagati Fiche Trade tun ma créé. O y'a sɔrɔ a bɛ yen mais a ma formaliser. Donc o tɛ Fiche Trade tɔgɔ o kɛra ka sɔrɔ n bɛ cakɛda yɛrɛ la n kun ye formateur ye o la. Donc mɔgɔ 800 na ne kun ye formateur principal ye. Bon maintenant a mɔgɔ 300 tɔ la n kun ye formateur assistant ye. Avec un dénommé min m'ale tɔgɔ fɔ n'o ye Bɛnkɔrɔ Sise n'o ye eaux et forêts formateur en pisciculture et pêche continentale. Ale eaux et forêts de. Ale eaux et forêts karamɔgɔ de. Tabakɔrɔ minnu eaux et forêts bɛ bɔ ekɔliso min na Tabakɔrɔ. Olu ka formateur principal Bɛnkɔrɔ Sise. Ala donc n facɛ o m'a fo. Donc ale fana ye mɔgɔ ye ni mɔgɔ min sera ka mɔgɔ min dusu don kɔnɔ ka ko caman kɛ. Donc n'ale o formation kɛ en tout 1100 personnes. Donc mais o tɛ Fiche Trade tɔgɔ la ani formation misɛnnin caman. Mais Fiche Trade tɔgɔ la n ye mɔgɔ minnu formé o ye mɔgɔ 45 de. A mɔgɔ 45 la n bɛ se k'u bɛɛ ka numéro n'u ka fɛnkɛ di mais mɔgɔ 45 la mɔgɔ 38 bɛ ka jɛgɛ baara kɛ an bɛ kuma la yɔrɔ min na. Donc olu sera k'u ka baaraw u entreprise créé u yɛrɛ. Entreprise créé an bɛ kuma la yɔrɔ min na bi. U bɛ k'a créé walima u y'a créé. U bɛ k'a labaara. Donc u bɛ ka entreprise labaara. U ka entreprise créélen don u bɛ ka jɛgɛ baara kɛ. U bɛ ka jɛgɛ baara kɛ. An bɛ yɔrɔ min na ko bi. U bɛ ka tɔnɔ sɔrɔ a la u bɛ ka se ka fɛn k'u yɛrɛ ye a la. Et puis mɔgɔ dogolenw tɛ u ka yɔrɔw dɔnnen don. Amara o fana faamuna kosɛbɛ n'an bɔra o kɔnɔna na i y'a yira n na k'a fɔ ko i bɛ jɛgɛ maraw kɛ jɛgɛ dun a nafa tɛ se ka dɔn ka ban hali Mali kɔ kan jɛgɛ bɛ utiliser fɛn caman kɔnɔna na e ka jɛgɛ ninnu n'an y'a ta k'a lajɛ est ce que u bɛ dan Mali dɔrɔn kɔnɔna na walima i ka jɛgɛ ninnu bɛ cari diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. N ka jɛgɛw bɛ cari diɲɛ fan wɛrɛ fɛ i n'a fɔ n ka produit yɔrɔ bɛ cari diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. An kɛrɛfɛ dugu Guinée Conakry n'o b'an kɛrɛfɛ yan n bɛ jɛgɛden bila ka taa Guinée parce que an bɛ jɛgɛden tɔrɔ kɛ tɛbɛn b'o la manɔgɔ b'o la. An bɛ jɛgɛ dumuni min dilan n b'o livrer Guinée ani n bɛ équipement caman livrer Guinée. Bon là-bas n bɛ baara kɛ avec un partenaire. Donc o yɛrɛ partenaire fana o ye n ka mɔgɔ formelen dɔ ye. Donc o bɛɛ y'i ka mɔgɔ dilanenw ye quoi i yɛrɛ ɲuman na ko i ye mɔgɔ dilan kosɛbɛ. O nana formation kɛ n fɛ Mali la yan nɔ. Donc après a na déplacé an taara Guinée.
a ka bassin fɔlɔ filanan bassin 15 de b'a bolo san na a ka bassin 6 fɔlɔ fila fo ka taa 6 la ne y'olu bɛɛ jɔ a ye donc après a yɛrɛ tɔw jɔ donc o bɛɛ nafasɔrɔ sira bɛ don e fana kun o bɛ don ne kun donc a kɔfɛ an nana cakɛda bilancɛ n'an nana partenariat dɔ dilan donc ale bɛ ne représenter Guinée donc ni mɔgɔ bɛ ne ka jɛgɛdenw na Guinée ani n ka jɛgɛ dumuni fɛn o bɛ tɛmɛ ale fɛ yen nɔ donc au moins hali ni ye commande kɛ ne yɛrɛ bolo Mali la yan nɔ ne b'a lase ale ma ale bɛ taa n'a ye kɛyɔrɔ la o tɛmɛlen kɔfɛ fɛnɛ Burkina fɛnɛ bɛ yen n baarakɛɲɔgɔn dɔ fɛnɛ bɛ n bolo Burkina yan nɔ o fɛnɛ b'o kelen kɛ jɛgɛden ni jɛgɛ dumuni ni matériel i n'a fɔ bololajɔ ni produit minnu bɛ utiliser vitamine ni jɛgɛ ka fura caman donc o mɔgɔw bɛ n bolo Burkina fɛnɛ minnu b'o kɛ yen nɔ o tɛmɛlen kɔfɛ tuguni n ka produit fini n'o ye jɛgɛ yɛrɛ ye n bɛ jɛgɛ bila ka taa Faransi et voilà donc n baarakɛɲɔgɔn ninnu baw fɛnɛ n bancinin 2 bɛ yen nɔ mais baara kɔnɔna la partenaire de travail do puisque wariko ni sara de b'an cɛ ayiwa donc o bɛ olu mɔgɔ 2 bɛ France kelen bɛ Paris kelen bɛ Marseille donc ni n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais o fanba bɛ sigilen bɛ jɛgɛ wusu ni jɛgɛ jalan de kan donc jɛgɛ ɲɛnamaw tɛ taa yan ayi jɛgɛ ɲɛnamaw bɔ moyen m'en permettre fɔlɔ k'olu conditionner ka t'olu feere yen parce que o besoin ma manifesté yen fɔlɔ mais an bɛ ko caman kan mais laban jɛgɛ wusu ni jɛgɛ jalan de bɛ taa yen kosɛbɛ Fichitré tɔgɔ la donc olu b'o feere yen nɔ ayiwa o fana faamuba sɔrɔla la bon n'an bɔra o hukumu kɔnɔna na toujours an bɛ to jɛgɛ mara kɔnɔna na i y'a yira n na k'a fɔ ko i bɛ jɛgɛdenw i bɛ jɛgɛfanw dɔrɔn ka jɛgɛden ninnu fana olu fana cari diɲɛ fan bɛɛ fɛ jɛgɛfa ninnu yɛrɛ e b'olu sɔrɔ cogo di k'u latɔrɔn cogo di ok o ɲininkali diyara n ye jɛgɛ fan tɔrɔ tɛ belebele an bɛ don min na ko bi mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ k'a daminɛ ka k'u yɛrɛ kungɛlɛya lase kɔnɔ mais ale dalilu sirilen bɛ yɔrɔ min na o ye jɛgɛfan bɛ bɔ jɛgɛba minnu na jɛgɛfan fitinin nin e bɛ se k'olu tɔrɔn cogo di a mara u walawala sinon ok bon jɛgɛfan tɔrɔ bɛ daminɛ jɛgɛba de la fɔlɔ n'o o bɛ wele nanzarakan na les géniteurs donc géniteur fana ye jɛgɛ ye jɛgɛ minnu bɛ laada dɔw dafa i n'a fɔ hakɛ bɛ yen nɔ ni jɛgɛ y'o de dafa a bɛ wele ko géniteur fɔlɔ ye fɔlɔ jɛgɛ ka se san 1 ma a ka kɛ jɛgɛ kɛnɛma ye bana tɛ jɛgɛ mun na jɛgɛ mun balolen don ka ɲɛ ani jɔsen caman mun balokuyara ani fɛn caman tuguni donc ni jɛgɛ y'o ladiriyaw bɛɛ dafa a bɛ wele ko jɛgɛba ni bɛ wele géniteur donc une fois après ceci maintenant jɛgɛ tɔrɔ bɛ procéder par d'abord artificiel voilà parce que an bɛ tɔrɔli min kɛ an tɛ to ka tɔrɔ yɛrɛ ma donc an bɛ jɛgɛba sugandi daminɛ donc an bɛ cɛman dɔw ta ka musoman dɔw ta ni hakɛ dɔw ye i ye n'a dɔn ni critère dɔw ye n'olu dafara jɛgɛ minnu na an b'o sélectionner donc au préalable an b'u conditionner k'u bɔ jɛgɛ tɔw cɛ ma k'u bila k'u lafiya donc lafiya bɛ se ka tile 1 ta dɔw yɛrɛ ta yɛrɛ u bɛ to ji kɔnɔ walima an b'u bɔ ji u ka ji min kɔnɔ ka kɔrɔ n'u ni tɔw bɛ ɲɔgɔn kan an b'u b'o la ka t'u bila ji wɛrɛ kɔnɔ u dan k'u dan kɛrɛfɛ u tɛ bɔ ji kɔnɔ u bɛ to ji kɔnɔ u dan na u tɛ kɛ jɛgɛ tɔw cɛ ma donc n'aw bila u dan na k'u lafiya tile 1 kɔfɛ maintenant dɔw ta tɛ tile 1 bɔ bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don tile 1 kɔfɛ maintenant an bɛna jɛgɛ ninnu ta donc n'aw ta maintenant an b'u fan lajɛ an b'u sélectionner wagati na n'an b'u bɔ jɛgɛ tɔw cɛ ma yɔrɔ la an t'an yɛrɛ bila fan bisi la fan min bɛ bisi tɛgɛ de la walima fan in bɛ bisi tɛgɛ la ka fan in bɔ mansin tɛ tɛgɛ yɛrɛ bɛ se ka fan bisi tɛgɛ bɛ baara in bɛɛ kɛ ka ban donc an bɛ fan jate minɛ n'an ye fan jate minɛ sisan nɔ a bɛ se ka kɛ an bɛ musoman 4 musoman 2 ta yena la minnu y'an diya donc olu musoman 4 2 la a bɛ se ka kɛ n'an taara fan layɛ kɛ u ka lafiya kɔfɛ an bɛ 1 dɔrɔn t'a la ou an bɛ 2 dɔrɔn t'a la donc n'an ye 1 ou n'an ye 2 t'a la sisan nɔ maintenant baara dɔ bɛna kɛ musoman in kan n'o ye ka fan na kɔgɔ pour que fan ka se ka bɔ parce que fan bɛ se ka kɛ jɛgɛmuso kɔnɔ mais tant que ni fan ma kɔgɔ ka se niveau dɔ ma hali n'i ko i bɛ jɛgɛmuso fan bɔ a kɔnɔ a bɔli bɛ gɛlɛya donc i bɛ a bɔ fan bisi k'a bɔ de ka jɛgɛ in yɛrɛ bisi walasa a ka se ka fan bɔ bisili de bɛ fan bɔ mais bisili bɛ fan bɔ cogo di ni fan kɔgɔra de n'i y'a bisi a bɛ bɔ a bɛ bɔ nɔgɔya la mais ni fan ma kɔgɔ jɛgɛmuso yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a bisi a tɛ bɔ ka ɲɛ ani jeli bɛ bɔ et puis a bɛ bɔ ni gɛlɛya ye kosɛbɛ donc n'an ye jɛgɛmuso ninnu jate minɛ n ko an bɛ se ka 4 ta ou an bɛ se ka caman ta mais caman in na an bɛ 1 ou 2 ta 1 ni 2 min bɛ ta an b'a lajɛ minnu fan ka surun kɔgɔli la ka tɛmɛ minnu na
donc ni mun fanga suru kɔkɔ la kosɛbɛ an b'o de ta. donc a bɛ se k'olu dɔn cogo di. a bɛ dɔn n'a ye n'a ye couleur. jɛgɛ yɛrɛ couleur. non fan couleur. jɛgɛ bɛ fan da a yɛrɛ kɔnɔ wagati min na c'est les ovipares u bɛ fan da o kɔnɔ de. donc minnu bɛ bange ou minnu bɛ bugu ni fan da olu ye ovipares de ye quoi. fan bɛ jɛgɛ kɔnɔna na a bɛ se k'o couleur dɔn cogo di a mara ni kuma in walawala kosɛbɛ. an b'a bisi de. n'a ye jɛgɛ in bisi a bɛ fan fɔlɔ min bɔ. voilà ka sɔrɔ an ma fɛn k'a la fɔlɔ. an mana bila lafiya la sisan nɔ. n'a bilala lafiya la tile kelen ou heure dama damani an mana taa musoman ninnu ta an b'u kɔnɔ bisi mais i b'a fɔ fan yɛrɛ bisili ka gɛlɛn parce que fan ni jelimisɛnnin dɔw bɛ se ka bɔ. donc n'a y'o la a bɛ se k'a dɔn. sisan nɔ an b'u comparer. maintenant o couleur de b'a to an b'a dɔn fan dɔ kɔgɔlen don ka tɛmɛ dɔ kan. jɛgɛ bɛ fan da a yɛrɛ kɔnɔ wagati min na. parce que n'ale fan da fan bɛ to a kɔnɔ san'a ka labɔ. i n'a fɔ sɛ ta bɛ kɛ cogo sɛ bɛ fan da a kɔnɔ n'a kɔgɔra wagati min na a bɛ bɔ. donc jɛgɛ fana b'o cogo kelen la a bɛ fan da a kɔnɔ de n'a kɔgɔra a bɛ bɔ. donc maintenant an bɛ fan ninnu digi k'a lajɛ mun ka surun kɔgɔ la ka tɛmɛ mun kan. donc an bɛ se ka 1 ni 2 ta o la minnu ka surun kɔgɔlen na donc maintenant an bɛ sɔrɔ ka influence o fan kan ni ko tɛmɛsira ye 2 ye. o tɛmɛsira i bɛ se ka kɛ naturellement i bɛ se ka kɛ chimiquement. donc naturellement ye mun ye an bɛ jɛgɛ yɛrɛ ta. a bɛ se ka kɛ jɛgɛ cɛ ye a bɛ se ka kɛ jɛgɛ muso ye. jɛgɛ mun ni an bɛna jɛgɛ mun labaara n'u bɛɛ ye bonya kelen ye. i n'a fɔ misaliyala maintenant an ye jɛgɛ muso 2 ta o 2 bɛɛ ye 2 kilos 2 kilos. an bɛ se ka jɛgɛ muso wɛrɛ ta ou an bɛ se ka jɛgɛ cɛ wɛrɛ ta mun ye 2 kilos 2 kilos minnu n'ale bɛ taa bonya kelen na an b'o sacrifier. donc an b'o kunkolo dayɛlɛ. kunkolo zɛmɛ dugumala la organe dɔ bɛ yen nɔ qu'on appelle hypophyse. n t'a tɔgɔ dɔn bamanankan na. hakili quoi. hakili dugumala la. hakili juru min bɛ jigin. hakili juru min bɛ jigin ale ko duguma hakili tɛ. donc hakili juru min bɛ jigin. voilà a bɛ hakili dugumala la. donc jɛgɛ kunkolo zɛmɛ kɔnɔna la. ale bɛ wele nanzarakan na ko hypophyse. donc an bɛ hypophyse bɔ. donc maintenant hypophyse bɛ kolon fitinin dɔ bɛ kɛ. an bɛ hypophyse ɲagami ni kɔgɔji dɔɔni ye mun na. donc an b'o jɛgɛ pikiri n'o ye. o hypophyse mun bɛ kɛ ka jɛgɛ pikiri o kun ye pour que ka jɛgɛ ka fan kɔgɔli teliya. i mana o jɛgɛ pikiri n'o hypophyse ye heure 6 ka taa se fo heure 12 la fan bɛ kɔgɔ ka dafa. directement donc du coup i mana maga kɔnɔ la ka bisi dɔrɔn fan bɛɛ bɛ bɔ. o y'a n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka procéder naturellement mais n'a sɔrɔ o jɛgɛ faga ka gɛlɛn mɔgɔ ma k'i bɛ fɛ ka procéder autrement produit dɔw bɛ yen nɔ tel que les hormones artificielles. voilà donc Ovaprime et j'en passe. olu bɛ yen nɔ i bɛ se k'olu dɔw ta fɛnɛ. donc i bɛ jɛgɛ pikiri n'olu ye en fonction du poids. produit bɛɛ la i b'a sɔrɔ ni jɛgɛ ye kilo 1 a bɛ fɔ ko nin dosage de ka kan ka k'a la. donc i mana jɛgɛ pikiri n'o fɛnɛ en fonction de la température ka daminɛ heure 6 ka taa fo heure 12 la fan bɛ kɔgɔ. donc ni fan kɔgɔra wagati min na k'a ban o b'a sɔrɔ déjà an ye minɛnw labɛn an bɛna fan bɔ ka kɛ minɛn minnu kɔnɔna la. donc mɔgɔ 2 bɛ se ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ 1 bɛ se ka kɛ. dɔ bɛ se ka kun yan fan minɛ dɔ bɛ kunkolo yan fan minɛ kɔnɔna bɛ bisi ka mɔmɔ ka jigin ka n'a bara yan fan fɛ a fan bɔ a nɛ ma bangeyɔrɔ b'a bara duguma de donc a bɛ mɔmɔ ka jigin. donc n'i ye kɔnɔbara mɔmɔ ka jigin dɔrɔn fan bɛɛ bɛ bɔ nɔgɔya la. nɔgɔya kɔnɔna ka sɔrɔ degun ma sɔrɔ. n'i degera la i 1 yɛrɛ bɛ se ka kɛ mais hakili sigi la pour ne pas kɛ cɛnni ka don a kun mɔgɔ 2 b'a kɛ sinon n'i mɛnna a kɔnɔ i 1 bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ baasi foyi ma. jɛgɛ in tɛ mɔgɔ kin an m'a ye ko jɛgɛ bɛ mɔgɔ kin dɛ. non jɛgɛ dɔw bɛ mɔgɔ kin mais n bɛ ka jɛgɛ tɔɔrɔ jɛgɛ mun ka tɔɔrɔli ɲɛfɔ tantɔ o tɛ mɔgɔ kin dɛ o ye manɔgɔ ye. manɔgɔ. n bɛ k'o de kan n bɛ ka jɛgɛ tɔɔrɔ min ɲɛfɔ tantɔ o ye manɔgɔ ye. tɛbɛn ta fana bɛ yen nɔ o ni tɛ kelen. tɛbɛn ta la kɔnɔ bisi t'a la. o fana ye étape wɛrɛ ye. étape wɛrɛ comme i ma jɛgɛ si kelen di yan. voilà mun bɛ mɔgɔ caman bɛ tike mun na. n y'o de ta ten tɔ dɔrɔn k'o ɲɛfɔ. sinon an bɛ tɛbɛn fana reproduit artificiellement. voilà bon o yɛrɛ tɛ total artificiel ye puisque an bɛ jɛgɛw bila ɲɔgɔn kan. an b'u balo ni dumuni ye pour que ka se ka jɛgɛ musow pousser ka taa fan da kɛ. donc ni jɛgɛ muso ye fan da kɛ wagati min na an bɛ sɔrɔ ka jɛgɛ musow minɛ. donc n'an ye jɛgɛ musow minɛ tɛbɛn bɛ wele ko incubateur buccal. incubateur buccal ye jɛgɛ min bɛ fan tɔrɔ a da kɔnɔ. donc ale bɛ fan in bɛɛ tɔrɔ a da kɔnɔ. ale bɛ fan da ni cɛman ye lawa ka kan ale bɛ fan ta a da kɔnɔ ka mara. tɛbɛn ka fan tɔrɔ bɛ ten tɔ i bɛ fan tɔrɔ a da kɔnɔ donc on appelle ça les incubateurs buccal. ayiwa ni yɛrɛ ye fɔlɔ ye ka tɛbɛn mɛn k'a bɛ fan da a da kɔnɔ dɛ. a tɛ fan da a da kɔnɔ dɛ a bɛ fan da bangeyɔrɔ fɛ. awɔ mais fan in bɛ mara da de kɔnɔ. fan in bɛ mara da kɔnɔ fo ka taa tɔrɔ n'u yɛrɛ ma
ba kɔnɔna ni kɔ kɔnɔna la fan ninnu bɛ tɔrɔ tile 4 ka taa fo tile 8 na mais an bɛ fan ninnu bɔ da kɔnɔ an bɛ fan ninnu tɔrɔ tile 1 ka se tile 3 ma. O ka teli mɛnɛ. O ka teli et puis o sera ka fɛnɛ donc hali ni fan tɔrɔ la ni tɛbɛ ma yɛrɛ ma turu ba kɔnɔna ni kɔ kɔnɔna la a bɛ jɛgɛdenninw mara a da kɔnɔ fo dɔgɔkun 1. O bɔlen kɔ a la n bɛna ɲininkali mun tɛngu i la tuguni i y'a yira n na k'a fɔ k'a bɛ jɛgɛ ka dumuni n'i y'a mɛn i bɛ jɛgɛ mara fo k'i ka balo da dɔ sɔrɔ a la walasa lafiya ka se ka basigi e b'i ka jɛgɛ ninnu e b'a balo ninnu dilan cogo jumɛn de walima i b'a balo ninnu bɔ kɔ kan ou bien i b'a yɛrɛ sɔrɔ facilement an fɛ Mali kɔnɔ yan. I ko ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ barisa jɛgɛ baara yɛrɛ fiɲɛ komi i ma fiɲɛ ɲininkali kana sinon jɛgɛ dumuni ni jɛgɛ baara yɛrɛ fiɲɛ fɔlɔ ye fɛn tɛ yen nɔ fiɲɛ tɛ mun na jɛgɛ baara yɛrɛ fiɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye jɛgɛ dumuni parce que n'i ye jɛgɛ baara ta musaka bɔw la jɛgɛ dumuni bɛ t'i jɔ ka daminɛ 50 sara la fo 70 a nɛmu n'i ye 100 bɔ jɛgɛ baara hukumu kɔnɔna la i b'a sɔrɔ 50 fo ka se 75 la jɛgɛ dumuni kelen jɔlen bɛ n'o de donc ale ka musaka bɔta ka ca ale fan fɛ ka tɛmɛ ni caman ye o kelen de kama an ye jɛgɛ balo unité ko ɲɛɲini pour que ka se ka jɛgɛ dilan dumuni musaka nɔgɔya kosɛbɛ an bɛ yɔrɔnin min na sisan an bɛ se k'a fɔ jɛgɛ balo bɔrɔ da ka nɔgɔn ni jɛgɛ dumuni o dumuni bɛ sɔrɔ sugu la jɛgɛ balo bɔrɔ bɛ daminɛ 1600. an b'a dɔn o ka nɔgɔn de Mali bɛ niveau min na bi bi in na jɛgɛ dumuni tɛ sugu la wagati in na fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ mun bɔrɔ bɛ nɔgɔya ni jɛgɛ balo tɛ jɛgɛ balo bɔrɔ dɔ bɛ 1600 dɔ bɛ yen 2400 donc i ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ mun lasɔrɔ cogoya jumɛn a daminɛ la an jɛgɛ balo in bɛɛ tun tɛ dilan an fɛ yan n ka yalaw senfɛ n ye teri sɔrɔ n yɛrɛ la n'o ye n baarakɛɲɔgɔn dɔ ye ale c'est un chinois donc o fana kɛra k'an to cakɛda yɛrɛ la baara la n taara Ghana donc n taara atelier dɔ la sur un sommet africain donc n taara ni ni Mali gouvernement mɔgɔ dɔ de taara mais ne tun taara kɛnyɛrɛ o de ye représenté a wagati y'a sɔrɔ n bɛ cakɛda min na baara la o cakɛda ɲɛmɔgɔ de tun ye femme président n'o ye fédération des aquaculteurs du Mali bon ale tun tɛ se ka taa donc sababu bɛ na ni sababu ye donc ale ka danaya mɔgɔ tun ye ne ale ye ne bila ka taa représenté o kɛra Ghana c'était en 2017 donc en quelque sorte ale de fana ye formé quoi ale ye n ka mentor ye n ye fɛn caman kalan a fɛ a ye n formé i yɛrɛ ka fɔtaw la ko i ye mɔgɔ dilan donc ale fana ye dilan bon n bɛ se ka fɔ a ye dilan o tɛ n tɔɔrɔ voilà parce que n ka sababu caman bɔra a la donc n tɛ se ka kɛ fitiriwale a ma kosɛbɛ voilà donc ale fana ye mɔgɔ ye fana Mali kɔnɔ yan nɔ ale fɔlɔ de ye écloserie moderne dilan jɛgɛ mara a tɔgɔ fɔli tɛ n tɔɔrɔ la ferme piscicole Boubacar Diallo voilà Tanima donc ale fɔlɔ de ye écloserie moderne dilan Mali la yan nɔ et puis référence kɔnɔ Afrique de l'Ouest bɛɛ lajɛlen na Mali dama tɛ a tun bɛ Mali ka fierté kɛ Afrique de l'Ouest bɛɛ lajɛlen na donc n ye n ka base caman ta yen nɔ n yalala n ye fɛn caman sɔrɔ ka fara a ka dɔnni kan mais n ye n ka caman ta yen nɔ o b'a jira e formé la mɔgɔ jɔnjɔn bolo i ma formé carré kɔnɔ i kunfɛ ta ayi voilà donc o bɔlen kɔ a la n y'a tila i ye walawalali kɛ cogo jumɛn i bɛ jɛgɛ ninnu ka balo sɔrɔ dɔɔni hali n'a y'a sɔrɔ a ma se ka se a dan ma mais an bɛ don ko min kɔnɔ entrepreneuriat yɛrɛ la jɛgɛ mara yɛrɛ kɛnyɛrɛye baara ninnu na comment faire un bon choix i bɛ hakili ɲuman sɔrɔ cogo di bon hakili ɲuman sɔrɔli kɛnyɛrɛye baara kɔnɔna la o bɛ dépend i ka milieu de la i bɛ sigida min na kɛnyɛrɛye baara c'est pas que ne ye ɲɛ sɔrɔ jɛgɛ baara la ko kɛnyɛrɛye baara bɛɛ kan ka kɛ jɛgɛ baara ou bien jɛgɛ baara bɛ kɛnyɛrɛye baara bɛɛ ɲɛ ayi fɛn bɛɛ sigida de donc n'i bɛ waraw cɛma sogo feere de tɔnɔ ka bon n'i bɛ sagaw cɛma bin feere de jago ka bon donc i ka sigida n'i ka yɔrɔ de b'i ka kɛnyɛrɛye déterminer i n'a fɔ ne ye misaliya fɔ mun y'a to ne ye jɛgɛ baara kɛ parce que ne ye lajɛli ni kɔlɔsili caman kɛ donc i ka marada la jɛgɛ mara de tun ka ca walima jɛgɛ nafa de ka bon ne ka mara dama tɛ ne ka jateminɛw la ni hakili bɛ yɔrɔ minnu kan jɛgɛ tɛ jɔ la amina minnu mɛnna ani n y'a fɔ sisan ko foroba dumuni ne hakili bɛ dumuni ko la dumunikɛlaw de la donc e ye dumuni o b'a jira k'a fɔ tubabuw b'a fɔ fɛn min ma ko gourmand e ye olu qualité dɔw ye an bɛ se k'o fɔ voilà donc
ne bɛ ka cible minnu bɛ ne bolo parce que fɛn bɛɛ i bɛ mɔgɔ minnu cible la de donc n hakili bɛ mɔgɔ minnu kan minnu bɛ se ka sanni kɛ ne bolo ne b'a dɔn olu fɛ yen nɔ nin tɛ jɔ donc san kalo 12 i mana bagan o bagan fɔ bon n tɛ fɛ ka o yɔrɔnin souligner mais kuma nana n'a ye an mana bagan o bagan fɔ yan nɔ i bɛ pic sɔrɔ a bagan bɛɛ la pic ye jumɛn i ka jago yiriwalen don wagati min pic de vente o bɛ bagan bɛɛ la mais o tɛ jɛgɛ la pic de vente o yɛrɛ o ye fɛn jumɛn seli la jumɛn de bɛ san ni fɛn bɛɛ sagajuguw de bɛ san normalement o ye saga ka pic ye seli ye 31 na jumɛn de bɛ san ni fɛn bɛɛ sɛw de bɛ san fɛ yan kosɛbɛ sɛ ka pic ye seli donc en quelque sorte fɛn min waleyalen don wagati kɔnɔna na wagati la olu de wele ko i ka pic de vente quoi wagati min na i ka jago b'a a 12 la mais jɛgɛ la 12 tɛ jɛgɛ la jɛgɛ ye wagati bɛɛ o ye fɛn min ni diya kosɛbɛ jɛgɛ baara in na donc e y'i ka inspiration sɔrɔ o la en même temps fana degunba t'a baara la ka s'o ma quoi ni n'a f'i ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ miniti 15 sɔrɔ tile kɔnɔ i bɛ se ka jɛgɛ baara kɛ k'i ka baara tɔ kɛ yɛrɛ a bɛ bonya hakili ma awɔ miniti 15 bɛ jɛgɛ bɔ tile kɔnɔ miniti 15 dumuni di ko 3 ye n'i bɛ se ka miniti 5 k'a di la parce que dumuni di fana kɛcogo b'a la ka miniti 5 sɔrɔ siɲɛ 3 o tɛ 15 ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka miniti 15 sɔrɔ tile kɔnɔ e bɛ se ka jɛgɛ baara kɛ ka dumuni bɔn jɛgɛ ka ji la dɔrɔn ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye jɛgɛ mɔgɔ tɛ i ka dɔnkili da ye jɛgɛ tɛ kasi a tɛ bɔ ka taa sigiɲɔgɔn tɔɲɔ a tɛ taa manamana i bɛ se ka jɛgɛ mara i fɛ yen nɔ n'i yɛrɛ ka bila kojugu a tɛ ji ka nɔgɔ k'a kasa bɔ ou soit i ka to ka t'i jɔ da la ka baro bɔ i bɛ si kɛ jɛgɛ mara la hali ka du kɛnɛ ma mɔgɔ t'a dɔn ko jɛgɛ b'i bolo a degun ma bon et puis fɛn mankanba tɛ donc o ni n bɛ ka laɲini fɔ n'a laɲini no sugu la olu bɛɛ y'a to ale diyara ne ye kosɛbɛ maintenant pour que an kana jɛn i ka ɲininkali la n ko n'i bɛ cakɛda dayɛlɛ komi i ye ɲininkali k'o fan fila la i bɛ cakɛda dayɛlɛ n'i ka environnement de donc opportunité d'affaires min bɛ se ka dayɛlɛ i fan fɛ a bɛ se ka kɛ jɛgɛ baara a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye mais jɛgɛ baara hukumu kɔnɔna la maintenant n'i bɛ fɛ ka cakɛda dɔ la jɛgɛ baara la i tɛ girin k'a fɔ k'i bɛ taa bagi sigi i fɛ yen ou soit ka taa bassin jɔ i ka foro la ou bien k'a fɔ k'i b'i kɛ jɛgɛ kɛnɛ feere ni jɛgɛ jalan ou wusu feere kan ayi i bɛ jateminɛ dɔ de kɛ n'an bɛ se k'a fɔ ka kalan k'i ka yɔrɔ kan faire une étude donc i b'o de kɛ fɔlɔ i ka yɔrɔ la besoin jumɛn de bɛ yen parce que kɛnyɛrɛye fanga yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye n'a sɔrɔ i bɛ ka besoin dɔ de datugu offre et la demande donc besoin min b'i ka yɔrɔ la kosɛbɛ i b'a essayer k'o de combler i b'i ka cakɛda dayɛlɛ n'o de et puis sɛbɛntiya la fana i k'a kɛ besoin kuntagala ka jan o fana tɔnɔ ka bon Amara n y'a tila fɛn caman faamuna jɛgɛ mara hukumu kɔnɔna na n'i y'a ye wagati kɔnɔ o bɛ fɛ k'an t'an bolo ma mais ɲininkali laban min bɛ n bolo k'a k'i la o y'a ye dans les jours à venir e ye plan de développement jumɛn de ta walasa ka se ka jɛgɛ baara k'a nafa bɔ kɔ kan kosɛbɛ ani Mali kɔnɔ yan bon hakilina min bɛ na o fanfɛla la o ye ka don n'a nataw la ni jamana basigira ka baara kɛ ni an ka fangalamɔgɔ ye n'o ye gouvernement ye parce que jɛgɛ baara o potentialité ka bon kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔ hali k'a dan kɛ dugukolo m'an bolo an fɔra kɛcogo t'a la Au-dessous m'an bolo n'an b'o wele ko jikɛnɛ l'au-dessous le fleuve Niger fleuve Sénégal bɛ yen nɔ donc ji b'an bolo en perpétuité donc an ka dugukolo falen o ji la b'a bolo siramisɛnnin caman b'an fɛ yen donc du coup jɛgɛ mago bɛ fɛn o fɛn de la pour que ka se ka yiriwa sɔrɔ pour que ka se ka kɛ fɛn ye olu bɛɛ bɛ Mali bolo fu ani falaki donc a ma se a ka wari yɛrɛ bɔ a kama ayi an bɛna degun de ban et puis jeunes min yɛrɛ bɛ yen fana n'u tɛ baara la chômeur ka ca trop kosɛbɛ donc chômeur ka ca jɛgɛ baara fana minɛnw n'a opportunité n'a disponibilité fana b'an bolo an fara donc du coup an bɛna min la o ye ka déjà an y'a daminɛ yɛrɛ an ka formation n'an ka fɛn caman fɛ o ye ka mɔgɔw installer sur mesure ka ladilikan d'u ma mɔgɔ ɲininkali tɛ o fanfɛla mais mɔgɔ dɔw bɛ n'an fɛ u b'a fɔ u bɛ fɛ ka jɛgɛ baara kɛ mais hakilina foyi t'u la awɔ ne fɛ ka jɛgɛ baara kɛ mais hakilina tɛ n na donc an bɛ formalité caman t'olu ma pour
que n'u ka moyen u dɔw bɛ na i b'a sɔrɔ u na wagati hakilina yɛrɛ t'u la u bɛ fɛ ka baara min kɛ u bɛ fɛ ka jɛgɛ baara in kɔni ka d'u ye mais u bɛna jɛgɛ baara jɔ sen jumɛn kɛ o hakilina t'u la donc an b'a essayer k'u dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka u ka yɔrɔ étude kɛ et puis u kan ka u sen jɔ jɛgɛ baara jɔ sen min na n'a kɛra jɛgɛ tɔɔrɔ de wa a kɛra dumuni dilan de wa a kɛra jɛgɛ wusu feere de wa a kɛra jɛgɛ jalan feere de wa a kɛra jɛgɛ kɛnɛ feere de an b'u dɛmɛ o hukumu kɔnɔna la. Amala i ka jaabiliw u ɲɛna kosɛbɛ an b'a yira an filɛbagaw la k'a fɔ an ka kunnafoni a sera a kuncɛyɔrɔ ma mais Amara ka lasew la a bɛɛ y'a ye jeunes maliens ceux qui sont en chômage mɔgɔ min bɛ chômage la nin wagati in na n'a ye diplôme baw sɔrɔ a kana sigi k'aw ka diplôme da aw ka tabaliw sanfɛ sokɔnɔna na k'a fɔ ko État m'aw ta baara la. Amara bɔra a ka kumafɔtaw la a bɔra k'a yira an na k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye baaraw bɛ se ka k'i yɛrɛ ye hali n'o y'a sɔrɔ somɔgɔ sirala fɛ i ma dɛmɛ sɔrɔ walima État kunda i ma dɛmɛ sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ bi bi in na ni jeunes wulila u b'a fɔ ko ils n'ont pas les moyens financiers bɛɛ bɛ se ka exemplaire ta on dirait Amara Cheikh Amala Keita walasa ka se ka entreprise créer u yɛrɛ ye cogo min na. Amara donc folikan laban jumɛn b'i bolo ani kumakan laban mun b'i bolo k'a lase an ka filɛbagaw ma nin wagati in na walasa an ka se ka jamukan kuncɛ. Ok kumakan laban min bɛ ne bolo k'a lase an layɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o ye ka surtout la jeunesse donc an kana an sigi k'a fɔ ko État bɛna an dɛmɛ ou soit an somɔgɔw bɛna an dɛmɛ voilà donc bɛɛ bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye bɛɛ bɛ se ka daminɛ fu ka kɛ kelen ye ka bɔ kelen na ka na fɔ 10 na mais kɛcogo b'a la kɛcogo tɛ dɔwɛrɛ fɔlɔ i b'a ɲini i bɛ se ka wo min datugu i bɛ se ka wo min datugu i ka yɔrɔ la tant que n'i m'o dɔn ambition mana k'i la cogo o cogo a tɛ taa yɔrɔ jan quoi parce que pour i y'a mɛn i ɲɔgɔn jagokɛla tɛ sannikɛla de b'i bolo i n'a fɔ n bɛ ka n ye mun fɔ tɛmɛlen la n ko waraw cɛ ma sogo feere de tɔnɔ ka bon voilà donc il faut que o hakilina de b'an jɛ quoi l'esprit de créativité généralement ni mun ɲɛn'e bolo dɔrɔn bɛɛ b'a pan ka bila o la bɛɛ b'a pan ka bila o la k'a sɔrɔ a b'a ɲɛ jɛgɛ baara ne bɛ ka jɛgɛ baara kɛ bon u bɛna ne ye cogo di ye dɔrɔn u b'a fɔ bon bɛɛ bɛ taa jɛgɛ baara la dɔ bɛ ka sɛ baara kɛ u b'a ye cogo di ye dɔrɔn non donc il faut diversifier en fonction de ses intérêts. Donc malgré qu'il y ait la jɛgɛ baara de kama mais je ne dirais pas que bɛɛ ka ko kɛ n'a sɔrɔ a besoin t'i ka yɔrɔ la donc i b'a essayer wo min b'i ka yɔrɔ la i b'o wo de datugu fɔlɔ donc à travers ceci i bɛ se k'i basigi chômage bɛ kɛlɛ ten tɔ fɛn caman bɛ kɛlɛ ten mais ni jɛgɛ baara de ka d'o fana u ka na parce que san 100 ɲuman na jɛgɛ baara wo tɛna se ka datugu o bɛ na an bɛɛ b'an sen da ɲɔgɔn kan k'a datugu yen. Ayiwa Amara i ka analyse ka ɲi kosɛbɛ i y'a yira n na k'a fɔ ko pisciculture dama dɔrɔn tɛ i bɛ hydroponie kɛ ani i bɛ aquaponie fana kɛ ani cuniculture ani aviculture i bɛ fɛn caman kɛ mais bi bi in na jamukan in waleyara min kan o ye pisciculture donc an ka abonnés n'an filɛbagaw an b'a yira la k'a fɔ ko don n'a nataw la Amara bɛ na an ka plateau in sanfɛla la ka kuma caman fɔ min ni pisciculture fana tɛ kelen ye o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ an ka abonnés ma k'u k'u cɛsiri u ka kɛnyɛrɛye baaraw waleya kosɛbɛ assalamu alaikum an bɛ wagati wɛrɛ.